भाई वो देख लड़की। भाई कल रात जो हमने फ्लैट खरीदा था, चल घूम का हमें। भाई चली गई लड़की। আব্বা তোমার ওই ছোট সাল জি জারি হওয়া হইছে কখন কি অকাম কইলি আসে কে জানে। আব্বা এই দাও বিয়ে করে নিয়ে আইছি। ওই দাও তোমার ছোট সাল কি আকাম করে নিয়ে আইছে। হারামজাদা যদি সম্পত্তি চাইস তাহলে তোর বউ ছাড়িয়ে দিয়ে চলে আয়। আব্বা আমি সম্পত্তি নেব। বউ না থাকলে সম্পত্তিতে কি বাল হরব। ওকে ভাই ঠিক আছে। আরে বাপ রে কি হলো দেখো না प्रणाम चाचा। अरे बाप रुको जरा क्या हाल बा। ठीक बा ये कैसे हो गया। प्रणाम बाबू। कहाँ है बे। अच्छा 1 2 3। अरे बाप रे क्या कर रहे हो माता। थोड़ा धीरे चलाओ ना। क्यों रे थोड़ा तेज तो चलाओ। क्यों रे मतलब वो अलग ही लेवल का बनना था। रुको जरा सबर करो। क्या मेरा आम चोरी कर रही है। आई लव यू। ए लड़की मेरे बेटा को इंग्लिश में गाली दे रही है। तुम्हारा बाप आई लव यू, तुम्हारा खानदान आई लव यू। अन्ना अन्ना मल्ली बांटो కూడా ఏందన్నా దీని అబ్బా ఏం చేయమన్నా చేయదప్పా. ভাই দাম কত। ভিখারির জন্য ফ্রি। এ ভাই আমার কি দেখে ভিখারি মনে হচ্ছে। কেন ভাই তোমারও কি আমার দেখে দোকানদার মনে হচ্ছে। দোকানদার গিয়েছে মূর্তি, আমিও মাল কেনার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। aujourd'hui aussi.
मुसलमान हो। बैगन या अल्लाह या खुदा बचा ले रुको जरा। আমার মতো কমরেডে ভাই কেউ ঠিক করবে না, তুমি ভালো লোকের কাছেই এসছো। ও আচ্ছা, তা ভাই কত হলো? আরে ভাই 6,000 টাকা হয়, তুমি 5,000 টাকাই দিও। আর चलो भाई लोग घूमने चलते हैं। कहाँ? कब्रिस्तान। अबे पागल है क्या, कब्रिस्तान कोई घूमने की जगह है? अरे पागल है क्या, लोग मरते हैं वहाँ जाने के लिए।